मुझे एहसास हुआ कि वो असीरी में रह रहे हैं, सारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मुल्क के मामलात जो हैं वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कन्फ्यूजन की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने अपनी अना को भी कुर्बान कर दिया कि जब ये कहते रहे कि हम बातचीत होनी चाहिए दूसरे के हमने नहीं बात करनी, तो वरना आम तौर पर ज़ाती ज़िंदगियों में लोग कहते हैं अच्छा नहीं बात करनी, नहीं बात करनी। उन्होंने तो अपनी अना को भी कुर्बान किया कि नहीं, क्योंकि मुल्क का मामला है तो बातचीत ही हल है मसाइल का। तीसरे ये कि मैं वकला के हवाले से मैं समझता हूँ कि उस तबके पर भी दबाव है। मैं जो 6 जजेस ने बात रखी, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस जारी है और क्योंकि ये लाइव ट्रांसमिट होती है तो जो लोग कह रहे हैं, जिस अंदाज से कह रहे हैं, ये आम आदमी समझ जाता है। इसीलिए कोर्ट को हमेशा ओपन रखा गया है कि सबके सामने बात हो। जिस अंदाज से आदमी गुफ्तगू करता है तो लोग पहचान लेता है कि ये प्रेशर में बात कर रहा है, झूठ सच क्या बोल रहा है। तो ये एक अच्छी बात काजी फाइज ईसा साहब ने की कि सारे मामला ट्रांसपेरेंट हो गए। तो मैं अदलिया की आज़ादी के हवाले से रेस्टोरेशन और जुडिशरी वाली मुहिम में भी हिस्सेदार था और अब भी मैं समझता हूँ कि अदलिया आज़ाद होगी तो इंसाफ मिलेगा, मीडिया आज़ाद होगी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं समझता हूँ कि हमारे सारे इदारे बंद गली में चले गए। मैं समझता हूँ कि फ़ौज भी मेरी, फ़ौज को मैं हमेशा ज़िंदगी भर डिफेंड करता रहा हूँ, इंटरनेशनली भी डिफेंड करता रहा हूँ। मेरी फ़ौज है। मशरिक़ी पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि फ़ौज ने ये किया तो मैं कहता हूँ नहीं, इंडिया ने और मुफ्ती बहिनी ने भी जुल्म किए थे, तो ये वहाँ के हालात के एतबार से तो फ़ौज के हम डिफेंडर हैं और रहेंगे। मेरा इदारा है। तो सारे इदारों के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, मईशत का प्रेशर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सऊदी अरब से जो डेलीगेशन आया है इसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और पाकिस्तान अपनी मईशत को इस्तेकाम दे लेगा, मुझे इसमें पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मईशत को इस्तेकाम देने के लिए इमरान खान जो इतना बड़ा मैंडेट लेकर असीरी में है, उस पार्टी का मैंडेट भी रेस्टोर हो, उसकी बात भी सुनी जाए, क्योंकि अवाम मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, अवाम भरोसा नहीं करती। जाली मैंडेट को तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करती और झूठ के इमारतों के बीच में मईशत की सच्चाई निखर कर आने का इम्कान नहीं है। तो लिहाजा कौम बड़ी मुश्किल दौराहे पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिशें मुसलसल इस बात पर रहेंगी कि इसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। अंसारी साहब कि आपकी सदर बनने के जो मुद्दत थी ख़त्म होने के बाद जिस तरह आप सियासी सरगर्मियाँ बता रहे हैं, माशाल्लाह लगता है कि अब पहले आप पीरियन के दौर से लेकर सियासी तौर पर कैद थे, शायद आपको उतनी मूवमेंट की इजाज़त नहीं थी जितनी आपने ऐवान सदर से निकलने के बाद की है। दूसरी बात जो सवाल है मेरा वो ये है कि आर्मी चीफ और DGISPR ने वाज़े तौर पर कह दिया कि वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, ना उनका मैंडेट है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, सियासी कुतों से नहीं करना चाहते, वो आपसे नहीं करना चाहते, तो फिर मामला कैसे हल होंगे? मैंने अभी यहाँ मिसाल दी कि जहाँ हम नीचे बैठे थे ना और कोई बाहर से चटखनी लगा दी। एक तो मैं उसूली कहूँगा कि यार मैं इनका मेहमान था, इन्होंने चटखनी लगा दी। एक मैं कोशिश करूँगा जिससे भी बात करनी पड़े, अगर घर का मुलाजिम भी आ जाएगा तो अगर चटखनी खोलने के काबिल है तो मैं उसको खटखटा कर कहूँगा कि बेटा गलती से लग गई होगी, चटखनी खोल। तो लिहाजा ये बात कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, जो आपको मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये जो हुकूमत, ये जो पार्लियामेंट बना है, ये फॉर्म 47 वाला पार्लियामेंट है। इसका इख्तियारात कम है, इख्तियारात ना होने के बराबर है। तो लिहाजा बातचीत अगर कोई कह रहा है कि उसने नहीं करनी, उसी से सवाल कीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क का मामला है, जिसने भी चटखनी लगाई, जो भी चटखनी खोल सकता है उससे मैं बात। अच्छा अलवी साहब ये बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे और सियासी जमातों से आप लोगों ने बात करनी नहीं है, तो फिर कोई बीच में ब्रिज का काम कौन अदा करेगा? आप, ये मेरा सवाल नहीं, आप बीच में कोई ब्रिज का काम अदा करेंगे? आप आपके मामला ताल्लुका तो है ना, आप बात करेंगे? देखिए मैं ब्रिज का काम करने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर ब्रिज जब ही कामयाब होगा जब गाड़ियाँ चढ़ेंगी उस पर, उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जब गाड़ियाँ उधर खड़ी रहें और उधर खड़ी रहें कि जी इस ब्रिज को हमने इस्तेमाल ही नहीं करना, तो मैं फिर भी दावत देता रहूँगा कि इस ब्रिज पर कोई, सुन तो लो, इस ब्रिज पर कोई टोल नहीं है,
یہ برج پاکستان کو جوڑنے کے لیے برج بنا ہے، یہ میں دعویٰ کرتا رہوں گا، جب گاڑیاں تیار ہو جائیں گی تو برج استعمال ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر قائم رہے ہیں، ہمارے یہاں پر دو چیزیں ہیں آج تک کلیئر نہیں ہوئی، اور وہ ہے عمران خان اور موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے، اور شاید آپ کو بھی بہت ساری باتوں کا علم ہے۔ ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ جب آرمی چیف DGISI تھے تو واقعی عمران خان کو فائلیں دکھائی گئی تھی بنی گالا کے تنازع میں بشرا بی بی کے ریلیٹڈ، اور دوسرا جب عمران خان نے یہ لانگ مارچ کیا تھا تو کیا موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے حوالے سے تھا؟ کیونکہ آپ پھر نوٹیفکیشن سائن کر کے یہاں پر آئے تھے، یہ کلیئر کر دیں، قوم یہ سچ جاننا چاہتی ہے اور آج تک قوم کو یہ سچ کوئی نہیں بتا رہا۔ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم، سچ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ میں تو مسلسل جو میں صدارتی عہدے پر فائز تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کا رول اب زیادہ بڑھ گیا، ظاہر ہے کیونکہ دیکھو میں جب گھر جاؤں گا تو میں شوہر ہوں گا، میں بچوں سے ملوں گا ان کا باپ ہوں گا، ہے نا، میں مریضوں سے بات کروں گا میں ان کا معالج ہوں گا۔ آپ یہ کہیں کہ وہ شوہر والی کیفیت آپ مریضوں کے ساتھ کریں، تو وہ رول جو تھا وہ قانونی رول تھا، اس رول کے اندر اس بات کا امکان نہیں تھا کہ میں سیاسی بیانات دوں۔ میں نے احتیاط کی اس کے اندر، اور میں نے وہ اس رول کے اعتبار سے، آئین کے اعتبار سے میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو میں رول اپنے لیے سمجھتا ہوں، یہ میں خود ہی تلاش کر رہا ہوں نا رول، میں اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جیسے آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ راستہ تلاش کریں، اور وہ میں راستہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں میڈیا والوں علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں راستے تلاش کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ کے پاس بہت زیادہ ڈائمینشن تھی، بڑے راستے کھلے تھے، آپ کے پاس اختیار بھی تھا، یہ بار بار سوال ہوتا رہے گا آپ سے۔ میں اب نیچے بھی تھا تو وہاں پر بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ایکٹیو ہو رہے ہیں ادوی صاحب، اس وقت کیوں نہیں ایکٹیو ہوئے؟ اس وقت آپ خان صاحب سے ملنے کیوں نہیں گئے یا ملاقات نہیں کرنے لگے؟ اب سوال میرا یہ ہے کہ اب خان صاحب سے اب جب آپ ملے ہیں تو کیا انہوں نے لائن آف ایکشن آپ کو دی ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا؟ میں نے آپ سے کہا، میں نے سوال کا جواب دیا کہ جو میرا رول تھا وہ آئینی رول تھا، ہے نا، اس آئینی رول کے اندر میں نے کئی جگہ پر کہا کہ میں سر کے بل بھی کھڑا ہو گیا کہ میں جوڑوں، اتفاق سے ناکام ہوا، میری ذات کی بات ہوگی، میں لوگوں کو کنونس نہیں کر سکا، مگر جوڑ نہیں سکا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوشش چھوڑ دوں۔ تو لہٰذا جب میں اس رول سے باہر آیا ہوں تو میں ایک پاکستان کے خوددار سٹیزن کے طور پر وہی بات کر رہا ہوں کہ رول کہ قوم کو جوڑے بغیر نہ معیشت بہتر ہوگی نہ قوم بہتر ہوگی، اور اگر یہ کم علمی کی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جی معیشت بہتر کر لیں گے اور یہ ہوگا، تو لہٰذا میں کوششیں جاری ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔